अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब वालों के बारे में कि वो 15 कौन सी ऐसी नेमतें हैं, जो कौन से ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए एक नेमत हैं। ये दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें एक नेमत बनाकर भेजा है। लोग स्कॉर्पियो को पुरइसरार समझते हैं। लोग समझते हैं कि ये लोग शिद्दत पसंद, गहरे और कभी कभी ख़तरनाक होते हैं, लेकिन याद रखिए हकीकत ये है कि स्कॉर्पियो होना कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि ये एक ताकत है। अगर आप स्कॉर्पियो हैं तो ये वीडियो आपको एहसास दिलाएगी कि आप किस अजीम मकसद के साथ पैदा हुए हैं। तैयार हो जाएं उन 15 वजूहात को जानने के लिए जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत बनाकर भेजा है। पहली वजह आपकी मैग्नेट एनर्जी है। लोग आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपको किसी की तवज्जो हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब कहीं जाते हैं तो आपकी मकनातीसी शख्सियत लोगों को आपकी जानिब खींच देती है। आपकी मौजूदगी महसूस की जाती है। आप चाहे खामोश रहें या बोलें, आपका जादू हमेशा ही सर चढ़कर बोलता है। दूसरी वजह जो आपको एक नेमत बनाती है, आपके लिए दुनिया सती हो सकती है लेकिन आप लोग सती नहीं हैं। आपके लिए मोहब्बत, दर्द, खुशी सब कुछ शिद्दत से आप लोगों को महसूस होता है। आप लोग आधे दिल से नहीं जीते बल्कि आप मुकम्मल जज्बे के साथ जीते हैं। इसलिए जब आप मोहब्बत करते हैं तो वो एक रूहानी तजर्बा बन जाता है। तीसरा रीज़न जो आप लोगों को एक नेमत बनाता है वो ये है कि आपकी वफ़ादारी कभी कम नहीं होती। आपका दिल एक बार किसी को अपना मान ले तो फिर वो रिश्ता सिर्फ वक्त का नहीं, रूह का हो जाता है। आप लोग अपने प्यारों के लिए दीवार बन जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तो आपसे दूर नहीं जाते, आप उसकी ज़िंदगी से खामोशी से हट जाते हैं। और यही आपका अंदाज़ है कि आप वक़ार के साथ किसी की ज़िंदगी से निकलते हैं। चौथा रीज़न जो आपको नेमत बनाता है वो दर्द, जो सबको तोड़ता है लेकिन आपको वो दर्द एक बेहतरीन इंसान बना देता है। जब ज़िंदगी आपको गिराती है तो आप राख से दोबारा जन्म लेने की हिम्मत रखते हैं। आप सिर्फ बदलते नहीं बल्कि ख़ुद को दोबारा तख्लीक करने का हौसला रखते हैं। और तमाम 12 ज़ोडिएक साइंस में ये नेमत या ये एनर्जी, ये पावर अल्लाह ताला ने सिर्फ आप लोगों को अता की है। पांचवा रीज़न आपके वजदान की ताकत है जो आपको एक नेमत बनाता है। आपके पास एक छठी हिस्स है जो कभी भी धोखा नहीं देती। आप सच और झूठ को पहचान लेते हैं चाहे अल्फाज कुछ भी हों। आपकी ये बसीरत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। यही वजह है कि आप वो सब कुछ देख लेते हैं जो बाकी नहीं देख पाते। छठा रीज़न आपको नेमत बनाने वाला है कि आप अंधेरे से नहीं डरते। जहाँ लोग अपनी कमज़ोरियों से भागते हैं आप उनका सामना करते हैं। आप रोशनी को समझने के लिए अंधेरे में उतरने से नहीं डरते। यही वजह है कि आप मज़बूत हैं क्योंकि आपने अपनी रूह के साए को कबूल किया होता है। सातवां रीज़न जो आपको नेमत बनाता है वो अज़्म है जो कभी नहीं टूटता। आपका हौसला, आपका अज़्म बहुत बुलंद रहता है। जब आप किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। रुकावटें आपके लिए दीवार नहीं बल्कि सीढ़ियाँ बन जाती हैं और आप वो हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आठवां रीज़न आपके अंदर की कशिश है। आप अपने बारे में सब कुछ किसी को नहीं बताते और यही राज लोगों को बेचैन करता है। लोग आपको जानना चाहते हैं लेकिन कभी भी आपको समझ नहीं पाता है। यही आपकी ताकत, आपका सुकून और आपका जादू है। आठवीं नेमत जो अल्लाह ने आपको अता की, जो आपको एक नेमत बनाती है, वो शिफा देने वाली रूह है। आपने खुद दर्द देखे होते हैं, आप दूसरों के ज़ख्मों को समझते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं। आप वो हैं जो लफ्ज़ों के बगैर तसल्ली देना जानते हैं। आप दूसरों को मुकम्मल होने का एहसास दिलाते हैं जब उनके करीब जाते हैं। आप किसी भी रिश्ते में हों तो उस रिश्ते को बड़ी पुरखलूस तरीके से उस रिश्ते को निभाते हैं और आप अपने साथी के लिए एक मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन का एहसास उसे देते हैं। आप उसके लिए एक शिफा देने वाली रूह साबित होते हैं। दसवां रीज़न जो आपको एक नेमत बनाता है वो आपकी खामोश ताकत है। आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए चीखने या शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी खामोशी ही आपकी ज़बान होती है। जब आप खामोश बैठे होते हैं तो दुनिया भी आपकी खामोशी को महसूस करती है।
11واں ریزن جو آپ کو ایک نعمت بناتا ہے وہ آپ کے گہرے خیالات ہیں، گہری سوچ ہے۔ آپ سطحی طور پر نہیں سوچتے، سوال کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہزاروں خیالات ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل ہمیشہ سچ جاننا چاہتا ہے۔ 12واں ریزن جو آپ کو نعمت بناتا ہے وہ آپ کی محافظ فطرت ہے۔ آپ کے پیار میں حفاظت قدرتی طور پر پائی جاتی ہے۔ جو آپ کا ہے اسے آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ آپ کسی کو آسانی سے اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتے، لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے تو آپ اس کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں۔ آپ چاہے میل ہیں یا فیمیل، آپ اپنے ساتھی کے لیے ایک تحفظ کا احساس بن جاتے ہیں اور اسے ہمیشہ محفوظ تصور کرواتے ہیں۔ 13واں ریزن جو آپ کو ایک نعمت بناتا ہے وہ آپ کا جنون ہے جو دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کے خواب صرف الفاظوں میں نہیں ہوتے بلکہ وہ آگ ہے جو آپ کے دل میں جلتی رہتی ہے۔ آپ کا جنون عام لوگوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی جنون آپ کو سب سے منفرد، سب سے مختلف اور غیر معمولی بناتا ہے۔ آپ کا 14واں ریزن جو آپ کو ایک نعمت بناتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شکست کے بعد آپ اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ زندگی جب جب آپ کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے آپ تب اور زیادہ مضبوط اور زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ راکھ سے اٹھ کر نیا وجود بنانا آپ کی خاصیت ہے۔ آپ فنا نہیں ہوتے بلکہ آپ دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ زندگی آپ کو جتنی مرتبہ گراتی ہے آپ اتنی مرتبہ نئے حوصلے اور نئی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور 15واں ریزن جو آپ کو ایک نعمت بناتا ہے وہ راز اور وقار، شان و شوکت کی طاقت ہے۔ دنیا میں جہاں ہر کوئی سب کچھ دکھانا چاہتا ہے آپ خاموشی میں جیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی خاموشی ہی آپ کا وقار ہے۔ آپ کی تنہائی اور خاموشی آپ کی طاقت کی اصل علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راز رکھنے والے ہی ہمیشہ طاقتور ہیں۔ اگر آپ خود اسکارپیو ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا اسکارپیو ہے تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے اور اسے بتائیے کہ خود کو زیادہ ہونے پر کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ آپ زیادہ نہیں بلکہ آپ گہرے ہیں۔ آپ کے اندر وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو جلا سکتی ہے۔ آپ صرف ایک برج، ایک زوڈیک سائن کے افراد نہیں بلکہ آپ ایک انقلاب ہیں۔ محبت، درد اور طاقت آپ کا خاصہ ہے۔ یاد رکھیے اسکارپیو ہونا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ آپ کے نزدیک اگر کوئی اسکارپیو ہے تو آپ اس کی قدر کر پائیں، اس کے احساسات کو سمجھیں۔ اگر آپ کا اس کے ساتھ رشتہ ہے تو اس رشتے کو مضبوط کیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو بہترین فرمائے، آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اگر آپ خود اسکارپیو ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو پازیٹیو انرجی ہے اور یہ جو 15 بلیسنگز اللہ تعالیٰ، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ بلیسنگ سے نوازا ہے لیکن میں نے صرف چند امپورٹنٹ آپ کی بلیسنگز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں ان کو اس ویڈیو میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو بہترین فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔